أصدقاء MFM و MTV مرحبا بكم. حنا اليوم هنا في دار المغرب باش نتقاسموا معكم أجواء إعطاء الانطلاقة للدورة الثانية للأيام الثقافية المغربية هنا في كندا. إذا بدون تأخير نخليكم مع هذه الأجواء الجميلة جدا. اليوم المركز الثقافي المغربي بموريال دار المغرب كيعطي الانطلاقه الرسميه لفعاليات الدوره الثانيه لايام المغرب بكندا التي انطلقت يوم 30 غشت الى غايه ستمتد الى غايه 9 شتنبر، والتي يتم الاحتفاء بها تحت شعار افارقه ونفتخر. وهذه الايام المغرب بكندا اللي كتمتد على مدى 40 يوم ستعرف العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية والأدبية متنوعة، كما ستشهد تنظيم العدد من الحفلات الكبرى بمدن موريال ولافال. كما يتميز هذه الدورة بكون أن المركز الثقافي المغربي هو شريك رئيسي للمهرجان الدولي أورينتاليس، التي سيتم من خلاله تقديم مجموعة من العروض الثقافية والفنية والفولكلورية. المركز الثقافي المغربي من خلال فعاليات هذه الدورة الثانية هو سعيد أنه يكون المقدم الرسمي والشريك الأساسي للدورة الأولى للمهرجان المغربي لمدينة لافال، كما أن هذه الدورة ستشهد مشاركة وازنة للفن والثقافة المغربية ضمن فعاليات المهرجان الدولي موندو كارنفال بمدينة الكيبيك. وأنا سعيد كون أن هذه الدورة تنظم بشراكة مع العشرات من الجمعيات الإفريقية القاطنة هنا بكندا. هناك الجالية السنغالية، الجالية الموريتانية، الكاميرونية، المالية، الغينية، بوركينا فاسو، الجالية ديال القمر وعدد من الجاليات الأخرى. أنا سعيد جدا بكون أن هذا الحفل الافتتاحي عرف حضور شخصيات وازنة من الحكومة الكيبيكية ومن مدينة موريال وعدد من السادة البرلمانيين. والسعادة ديالي اكتملت حضور ضيف شرف كبير وعزيز على المغرب، وهو سفير جمهورية غينيا بأوتاوا، اللي جا مثل الاتحاد الافريقي واعطى كلمه باسم افريقيا، واللي من خلالها اكد وعبر على الفرحه مره اخرى ديال العوده للمغرب ديال الاتحاد الافريقي. هذه العوده اللي حنا من خلال هذا الحفل الكبير نحتفي بها، كما نحتفي بالذكرى 18 لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، ونحتفي كذلك من خلال تنظيم هذه الفعاليات بالذكرى 375 لمدينة موريال والذكرى 150 للكونفدرالية الكندية. La communauté marocaine d'avoir organisé cet événement africain fier de l'être, où on retrouve la diversité, l'inclusion, le vivre ensemble. Une des personnes qui est venue s'adresser à nous aujourd'hui a dit Montréal, c'est la capitale du vivre ensemble. Ici, on a un événement qui fait preuve de cela. Alors, je vous félicite d'avoir choisi de faire cet événement. Apprenons de l'autre, travaillons ensemble. Rappelons-nous que
Seul, on peut aller peut-être plus vite, mais c'est ensemble qu'on va aller beaucoup plus loin. Sincèrement, je trouve que le leadership du Maroc sur le plan général en Afrique se concrétise par des actes comme celui-ci. Il faut remercier l'initiative du Centre culturel marocain d'avoir organisé ces journées de la diversité, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Et le Maroc, quand le Maroc dit africain et fier de l'être, ce ne sont pas de vains mots. Ce n'est pas un simple slogan. Ça se voit dans le comportement et dans l'attitude du Maroc. Au niveau officiel, au niveau du peuple, au niveau de l'homme de la rue au Maroc, on le sent. Et cela, c'est ça qui forge le leadership du Maroc en Afrique. Et nous sommes là pour appuyer cela, nous le forgeons. J'en parlais tout à l'heure. Le Maroc a organisé l'année dernière la COP 22 et le Maroc est en train de prendre des initiatives, et vraiment avec l'appui de nos pays, de nos États, des initiatives dans le domaine de la protection de l'environnement, par exemple en ce qui concerne l'avancement des textes internationaux, des instruments internationaux sur les émigrants climatiques. Voilà des initiatives. Au niveau des Nations Unies aujourd'hui, il y a un vide juridique à ce niveau. Le Maroc prend l'initiative et nous sommes derrière le Maroc, nous appuyons le Maroc. Nous félicitons et nous remercions le roi Mohamed VI de toutes les initiatives qu'il a prises vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, mais vis-à-vis de l'Afrique en général. Pour moi, c'est très significatif de ce qu'est Montréal aujourd'hui. Deuxième édition d'une exposition de 40 jours d'activités différentes avec la communauté maghrébine, donc marocaine, mais aussi africaine. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que, comme je le disais aussi, il est toujours important de savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Et ça nous permet de se rappeler, de rappeler aux générations qui sont avec nous aussi, de comprendre d'où viennent leurs parents, de comprendre leurs racines profondes. Et c'est ce qui fait la diversité de Montréal. Alors, Mabrouk, je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui. On a des talents, des artistes qui exposent, il va y avoir de la musique, il va y avoir plein d'activités. Alors, vous avez 40 jours de festivités. Vous n'avez pas de raison d'en manquer une. Donc, 40 jours, arrangez votre agenda, mais c'est à ne pas manquer parce qu'il va y avoir plein de choses intéressantes. Alors, Mabrouk encore à l'organisation. الدورة تتميز بالحضور الأفريقي وحضور يعني مجموعة من الفنانين الأفارقة، وهذه مناسبة لتذكير بدور المغرب في إفريقيا وبالعلاقات الأفريقية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة، واللي يعني تميزت هذه السنة 2017 بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، وإلى كذلك انضمام وإلى طلب الانضمام إلى مجموعة سيدياو. ونحن يعني معتزين بهذا التفاعل بين الجالية المغربية والجالية الإفريقية عموما التي تتواجد في الأراضي على الأراضي الكندية، ونشجع السفارة المغربية بكندا وقنصلية وجميع المؤسسات تشجع مثل هذه المبادرات. ويعني أنتم تعلمون أن يعني المركز المغربي مفتوح للجميع ومفتوح لمثل هذه المبادرات، ودائما الأنشطة تقام في هذا المركز ويعطي صورة إيجابية ومهمة على المغرب وعلى انفتاح الثقافة المغربية وعلى الانفتاح المغربي بصفة عامة. Les Journées du Maroc au Canada, qui s'étale du 29 juillet au 8 septembre 2017. 40 jours de fête, 40 jours où l'Afrique s'exprimera à travers l'art de ses pays.